Usa nga solemnidad nga misa nga na prayer vigil gidumarahan mga taga Burawanon na dida nakalwaay nga Hulyo 27, 2025. Hiray nagkarusa para mga aruhing kusuga, klaro nga pagkarusa hini nga makuri nga panahon na para kan Mayura Fe Sudario Rinomerona. Nagkaadahin pagtuo nga paglao man paghalad haira hina mga pagampo, paring kanaadman nga padayon mga paggiya, giyahan liderato han mga nasuporta ngan kasangkayan in nagtindoga magkatapad nga mamurayaw nga katitiro ka nagpakita gihapon hira hindi rin nababaraka nga pagtuuhan maupay nga adlaw nga maabot ang aktibidad ina nagpakita nilarong nga koneksyon ni Mayor Fe Sudario Rinomerona han mga tawo nga nagsiserbihan han bungto nagkagamotan pagampo respeto ngan paglaom para kataluwasan sa ring pabanang pipirang mga supporter ni Mayor Fe Rinomerona natindog lagyapon nira nga natuod nga abisan ano pa man may tabo nagpapadayon an ira suporta han mao nga alkalde. Para ratsa nga balita ko Jigjig Suyusa katambay mo ha pagbabalita.